Opa, dobro jutro. Evo nas u još jednoj vožnji, 4. dan godišnjeg odmora, 4. vožnja po redu, Insta360 ponovo ne radi, ponovo problemi sa karticom, tako da definitivno moram da kupim novu. U jučerašnjoj vožnji, kad sam išao onaj krug od 300 km po Vojvodini, uspeo sam da snimam onako u kratkim naletima. Znači, uključim ga, on snima par minuta, isključi se jer je kartica previše spora, ja ga onda u nekom trenutku ponovo uključim, on ponovo snima, ponovo se isključi i tako u krug. Iritantno, ali bar sam uspeo da uhvatim neke zanimljive delove. Ovaj put neće ni da počne da snima, nemam pojma šta mu je, dok ne kupim novu karticu, ne očekujem da će uspjeti da nešto korisno uradim i snimim sa njim. Ali to će biti za nekoliko nedelja, verovatno. Kao što rekoh, 4. dan godišnjeg odmora i 4. vožnja. Ponedeljak, Divčivare. Utorak, šta je bilo utorak, sad sam već i zaboravio, Golubačka tvrđava. Sreda, krug od 300 km po Vojvodini i danas četvrtak, koji je danas 12. mart, 12. Za danas na meniju imamo nešto kraću vožnju, ali kažu da je zanimljivo i da ima šta lepo da se vidi. Bojčinska šuma. Da li mogu ja se provučem ovdje? Može. Hvala, Čiko. Dakle, danas Bojčinska šuma, preporučivali su mi ljudi, bajkeri, kažu da je tamo lep put, da je zanimljivo za vožnju, pa idemo da vidimo. Proverio ulje u skuteru, sve ok. Znate da mi se u prošloj vožnji do ili negde u Vojvodini, nemam pojma, da mi se uključila ova lampica za ulje, jer sam prešao 6000 i koliko već kilometara, ne znam. Ja sam je tad samo resetovao jer sam pre početka te vožnje proverio ulje i sve je bilo ok. I proverio sam ga jutros i dalje je na istom nivou, blizu vrha. Tako da nema tu nikakve brige. Što ne volim ovo uključenje ovdje sad. Ja ne znam da li vi vidite lepo preko kamere na šta ovo liči sa ovim rešetkama. Znači ovdje jedan pogrešno malo da skrenem 1 metar, malo da se zamislim, da ne obratim pažnju na put i završavam na asfaltu. Navigacija mi kaže da će do Bojčinske šume vožnja trajati oko 30 minuta. Znači jedna lagana vožnja za danas, nekih 30 km, da malo ja odmorim od onog jučerašnjeg napora, pod znacima navoda. Ne znam, mislim, neko normalan bi verovatno i bio umoran. Ali dobro, to je bila jedna vožnja, malo duža. Da sam vozio 5 dana po 300 km, onda bi me verovatno već malo stigao umor. Ovako sam za sad ok, ali nekako ne vozi mi se danas na neke duže staze. Više bih voleo da odem na jednu lokaciju, recimo ta šuma za koju kažu da je zanimljiva, i da onda vidim da li tu ima nešto malo da se onako istraži, da se nekim sporednim stazama, putićima malo provoza, da se otkriju neke stvari koje se ne vide sa glavnih puteva. Ko zna, nemam pojma, prvi put idem pa ćemo da vidimo. Još jedno lepo jutro, 4. po redu. Hvala vazdušnom pritisku, suncu, vlažnosti vazduha i svim ostalim faktorima koji su ovo omogućili. Sponzor ovog kanala su vremenske prilike. Počet ću da volim ovaj obrenovački put. Ja mislim da sam češće ovog meseca vozio se vuda nego što sam se vozio na posao. Kao što rekao, Insta ne radi. Ne znam ja što ga držim ovdje, mrzelo me da je pakujem u sedište. Navlake za noge nisam stavio. Obukao sam dugačke gaće ispod ove trenerke, tako da za sad su mi noge ok. Napolju čak i nije mnogo hladno, nekih 12-13 stepeni. Naravno, na skuteru to deluje malo hladnije, ali nije toliko strašno. A mrzi me da navlačim, da lepim, da nameštam. Pa onda da pošto je onaj čičak oslabio, da mi se to na vetru onako odlepi i razdrlji. Tako da sam odlučio da idem u ovoj jednostavnijoj varijanti. Malo ću osjećati hladnoću, ali za sad je ok. Poleći avion sa Beogradskog aerodroma, ne znam da li ga vidite, relativno je mali, ATR 72. Inače, kao mlađi sam bio opsednut avionima, pošto se bavim fotografijom, to već znate, jedan period sam išao do Beogradskog aerodroma i tamo čučao negde u žbunju gdje me neće vidjeti niko od obezbeđenja i fotografisao avione koji poleću i koji sleću.
kako neki avion proleti iznad zgrade, ja uključujem aplikaciju Flight Radar 24 i gledam koji je avion, koji tip, gdje ide, gdje leti. Tek jutros kad sam skinuo ciradu sa skutera video sam koliko je prljav, što je i bilo očekivano jer gdje sam ga sve vozio ovih dana nije bilo kiše, ali bilo je i zemljanih puteva, bila je i ona Deliblatska peščara pre nekih 6-7 dana. Svega je bilo, a ja nikako da ga odvezem malo do perionice i da ga malo sperem. Trebaju mi vaši savjeti kako perete skuter. Znači, otpada opcija da iznesem kofu sa vodom i sunđer ispred zgrade. To trenutno ne mogu da izvedem. Znači, ako ga vozite u one samouslužne perionice gdje imaju one puške, kako ga perete? Da li pod pritiskom, da li samo pustite onako vodu na onom najslabijem podešavanju, da li koristite sapunicu ili ne, da li perete ove delove ovdje gdje je elektronika, kako to radite. Pa ako vas ne mrzi, napišite neku reč. Ja sam ga do sad prao bez nekih većih problema, pod pritiskom, osim ovog dela ovdje gdje je tabla i gdje su prekidači. To samo onako malo prsnem, računam ako može da izdrži kišu, može da izdrži neko slabije prskanje vodom. A ovo dole plastike i točkove, to perem pod pritiskom. Sad možda ni to nije pametno jer on ima i ABS i TCS i ko zna šta, on sve ima dole od tih kablića i elektronike, to ne znam. Možda sam sad i lupio, nemojte da mi se smete. Ali ako imate neki pametan savjet, raspoložen sam da ga čujem. Ponovo autoput, ko bi rekao. Zašto ljudi voze zaustavnom trakom? Reka Sava. Op. Ovdje će da bude neko suženje i neki zastoj, dobro. Da vidimo šta možemo da uradimo. Jao, da sam znao, ne znam da li bih krenuo. A zašto me ti navigacijo vodiš ovuda? Koji je problem s tobom? Joj, ajde da vidimo. Jel možeš još malo uz desnu stranu, molim te? Jel možeš do kamiona još malo se približiš? I šta, idemo lagano sa prstima na kočnicama kao i uvek, pa kako bude. Hvala svima koji se ovako upadljivo sklanjaju u levu stranu da bih ja mogao da prođem. Nijedan od tih gestova neće ostati nezapažen i neprimećen. Ne stignem svakom da mahnem i da se zahvalim, pogotovo ne u ovim uslovima kada ipak moram da držim obe ruke na kormanu. Ali primećujem. Video me je u retrovizoru, ne želi da se pomeri u levo. To je potpuno okej. Nema obavezu da to uradim. Ne znam da li me vide u retrovizoru. Ne gleda u desni retrovizor. A i zašto bi? To je ono što vam ja kažem. Ljudi vas ne očekuju sa desne strane kada vozite skuter i nemojte se provlačiti sa desne strane jer niko ne gleda u desni retrovizor u normalnim uslovima saobraćaja. Šta sad Makedonac radi, ja ne znam, ali... Ok. Bez ikakvog plana. Ja bre, Valjevo,
Jel se u Valjevu uvijek vozi ovako uz desnu stranu? Bez ikakvog plana postade ovo tema današnjeg klipa, provlačenje, neplanirano provlačenje na autoputu. A znate sad šta me samo interesuje, zbog čega se ovo provlačenje dešava? I sada idemo ponovo iz dve trake u jednu. Pa ovo je sjajno. Pa ovo je perfektno. A naravno, hajde da zatvorimo dve trake na sad već međunarodnom autoputu, jer ovo koriste kamioni iz inostranstva koji obilaze Beograd, za koje je bila je poenta ove obilaznice da kamioni obiđu grad. Ok, kako god, izašli smo iz gužve i idemo dalje. Šta se dešava sa telefonom, nemam pojma. Nešto mi se rotirao. Ovdje idemo desno. To sam uspio da vidim, aha, pa ćemo onda levo, dobro. Mislim da znam gdje hoće da me odvede. Miloš Veliki. Mislim da ćemo da idemo do onog isključenja za Jakovo, pa ćemo da vidimo onda kuda dalje. Kaže mi da se isključim za oko 1300 metara, da, to je to. Kao što vidite, 100 na sat. To je neka brzina, najveća brzina koja meni prija na ovom skuteru. Nema potrebe da vozim 130. Mogu ako treba, mogu ako su takvi uslovi na putu, ali ako ne moram, ako je ovako kao što je sad prazno, ne smetam nikome, ne usporavam nikoga, što bih se ja izlagao stresu. Idemo desno prema Surčinu. Samo ću da stanem na sekundu, da vidim šta se dešava sa ovim prokletim telefonom. Da, svašta. Aha, namjerno sam dao malo jači gas na ovoj zemlji i pesku da proverim kako radi TCS i mislim da je radio. Nisam osjetio da proklizava, samo sam osjetio kako malo gubi snagu zadnji točak da bi krenuo normalno, da ne bi proklizao. Dobar. Uskoro skrećemo levo. Ja mislim da je to tamo gdje izlaze oni automobili, vi verovatno ne vidite odavde. Petrovčić levo, da, to je smjer gdje treba da idemo, samo sad glavni pravac je ovaj koji ide desno, tako da tu samo gledamo da nekome ne presečemo put, nema valjda, voza, sjajan pružni prelaz i idemo pravo, neće biti nešto mnogo krivina na ovom putu, ali dobro, to mu dođe nešto kao i ona prethodna vožnja po Vojvodini, onih 300 km, 90% je bio pravac. I bilo je lepo, šta fali? Bečmen. Po pitanju držanja ruku, šta sam još video kod nekih youtubera, da palac i kažiprst drže oko kormana, a ova 3 prsta koriste da koče. I to sam probao jednom, ali ne mogu. Nije mi prirodno, ne mogu da kontrolišem dovoljno dobro kočnicu na taj način. Ali zanimljivo je bilo vidjeti. Držim se ja ovoga što sam učio od nekih drugih youtubera i što se u mojoj praksi pokazalo kao najbolje moguće rješenje. 2 prsta, pokrivam kočnice, u slučaju da mora da se koči naglo, imam dovoljno veliku silu da mogu da zakočim. I ponavljam, te stvari se vežbaju na poligonu. 2 puta nedeljno, dovoljno, po 15 minuta. Naglo kočenje, izbjegavanje prepreke, spora vožnja, da steknete balans, da steknete osjećaj koliko je težak skuter, da steknete preciznost. Zahvalite mi se kasnije, a sad ajde na poligon, na vežbanje. Mada kad je ovako lepo vreme, ni meni nije do poligona i meni je do ovako nekih dužih vožnji, da iskoristim malo dok imam vremena, ali mislim da ja mogu da dozvolim sebi to jer ja od 365 dana u godini 100 dana provedem na poligonu, bar na po 15 minuta. I onda
mislim da je ok ako jednu nedjelju preskočim i ako ne odem nijednom. Gospodin sa kacigom, svaka čast. Po ovim malim mestima i pogotovo od kad su se pojavili ovi mali skuterčići i električni, kakvi su već, viđam ogroman broj ljudi bez ikakve zaštitne opreme, čak i bez kacige. Ovaj mi sad recimo deluje kao da gleda gdje će da skrene, gleda levo, gleda desno i zato se ja plašim da ga pretičem. Jer može u svakom trenutku onako neočekivano samo da preseče u levu stranu kada vidi prodavnicu ili parking ili bilo šta što mu je od interesa u tom trenutku, takvih se malo plašim. Kad vozi, a ja vidim da vozi tako da ne zna šta hoće i ne zna šta radi. Primećujete verovatno da kod ovih preticanja i obilaženja ja često samo pogledam u retrovizor, a ne okrenem se preko levog ramena. To priznajem, to radim na otvorenim putevima, gdje ja dok vozim na svakih par sekundi bacim pogled u retrovizor. I u svakom trenutku ja znam šta se dešava iza mene i ispred i pored 360 stepeni. I onda jednostavno znam da prethodnih 30 sekundi najmanje nije nikoga bilo iza mene u mojoj traci. Bacim pogled na retrovizor za svaki slučaj, ali znam da nije bilo šanse da neko za to vrijeme dođe meni u mrtav ugao, tako da se zbog toga ne okrećem stalno preko ramena. A pri brzini od 80, 90, 100 baš da se okrećem preko ramena, ja mislim da čak i nije toliko bezbedno, jer ja da se okrenem na 1 sekundu, ajde računajte 80 na sat, koliko je to metara u sekundi, koliko je to metara koje ću ja da pređem za 1 sekundu dok se okrenem i vratim glavu nazad. Znate, zbog toga. Skrenuo sam na ovaj put Sremska gazela se zove put, ako ja dobro vidim. Pa da vidimo kakva je gazela. Sad obećava Beograd u daljini. Šta mislite, da li bi mogao Sim da dobije jednu sliku ovdje, a? Samo ćemo stanemo tu pored puta. Nadam se da će stoji. Ova čopava mi uopšte ne uliva poverenje. Verovatno je normalno da on stoji ovako. Čekaj. Okej. Koliko je prljav, majko moja. Dobro, to ću u Photoshopu da sredim. Okej. Idemo dalje. Kao što rekoh, današnja vožnja će možda biti sa malo više stajanja. Možda će biti više stajanja i slikanja i više priče nego vožnje. Idemo mi dalje još oko 4,5 km, pa tu smo. Da, jedno tamo ispred vidi se neka šuma, to je to verovatno. Jako lep put. I jako mršave krave. Kako ja ranije nisam znao da ovaj put postoji, to mi nije jasno, ali dobro, u stvari govorili su mi ljudi. Ljudi su mi lepo pričali, ja ih nisam slušao. Kaže da smo stigli. Gde smo prestigli? Aha, ovo je šuma, okej. A jel može da se uđe negde u šumu? Vidi što je drveće, zanimljivo. Čekaj, pa nećemo samo da prođemo valjda tek tako. Ajde da vidim, možda ima tamo negdje da se skrene opet. Sad ćemo da vidimo, ne znam. Da, navigacija u fazonu, dovela sam te tamo gdje si hteo, ajde, ćao, doviđenja. Dobro. Sad izlazimo na put za Progar. Aha, dobro, okej, znam gdje sam. Bojčinska koleba, etno restoran, ovamo. Ne znam za restoran, ali nema nikoga. A bre, pa ja sam prolazio ovuda, a nisam ni znao da je to.
Nisam znao za onaj put, a ovu da sam išao jednom, ja mislim. Da. Da li može tamo se prođe? Zabranjen pristup objektu. Ne, okej. Spomenik prirode, Bojčinska šuma, bila je tamo neka tabla. Da, spomenik prirode, Bojčinska šuma, dobro. Ovdje je taj etno restoran. Što je lepo. Iglu. Zanimljivo. Pratim ja i put i retrovizor, ništa ne brinite. Aha, i to je to, sad se već udaljavamo od šume. Ajde, imam onda jednu ideju, pa da vidimo samo dokle ćemo da stignemo. Ovdje je bio neki put. Samo da vidimo da li tamo može da se prođe i dokle može da se stigne. Stop, zabranjeno parkiranje, ne, ono tamo je nečija kuća, tamo izgleda da ne možemo. Ne, ovo je kapija i ovo je nečije dvorište, okej. Dalje nećeš moći. Ovo tamo je taj restoran, tamo nema nigde mjesta za vožnju. Video sam još jedan put kojim bih možda mogao donekle da stignem, malo bliže šumi. Sad ovdje kaže zabranjen pristup objektu, da li je ovo privatni posjed ili nije, ne znam. Ne znam šta se ovdje dešava. Nema ni veze. Idemo mi ponovo na ovaj ovdje put sa kog smo došli. Tu je negdje sa leve strane bio jedan zemljani put koji mi je onako privukao pažnju. Pa ćemo da vidimo da li mogu tuda da donekle se malo provozam da vidim nešto zanimljivo. Nemam pojma, ne znam, prvi put sam ovdje kao što rekoh. Ako neko slučajno zna neki putić koji može da se prođe, neka mi napiše u komentaru pa ću da ponovim ovu vožnju u nekom trenutku. Vidjeli ste, relativno je blizu Beograda, tako da nema čak ni nešto, ne bih ni potrošio mnogo vremena. Ja mislim da je to bilo ovdje, samo da vidim. Nema nikog iza mene. Ne, nije tu, još malo napred. Mada mi ovo deluje kao da samo traktori mogu da prođu normalno. Ili je to bilo ovo ovdje? Samo da bacim pogled. Nije, i ovo je nečije imanje. Ne, nema toga ništa. Ima neko da mi izađe sa puškom da me... Nećemo tamo. To je taj put, ja mislim. Čekaj, nema nikog iza. Ajmo ovdje da vidimo. Ok, ovo je jako optimistično, ali da vidimo šta možemo da uradimo. Kad smo već došli do ovdje, da ne bude da nismo ništa zanimljivo uradili. A da li ćemo nešto zanimljivo vidjeti, to je pitanje. Moram da otvorim vizir. Kad smo mogli kroz Deliblatsku peščaru, možemo i kroz ove ovdje njive. Izvinjavam se ako sam nekome malo izgazio deo njive. Ovo su ili rode ili čaplje. Ne, ovo je čaplja. Da, ovo su čaplje, ove ptice. Vidite ih. Ovo već obećava. Imaćemo nešto zanimljivo na snimku. Dobro.
Imam neki lud osjećaj da Sim Joyride 300 nije baš skuter koji je pravljen za ovakve puteve. Hoću Sim ADX 125. Malo sam uplašio ptice. Izvinjavam se. Evo, idem dalje. Nastavljam svojim putem, neću da vas diram. Kuda mi sad idemo? Ja pojma nemam, ali to nije ni bitno. Idemo u avanturu. Nećemo mnogo brzo u avanturu jer je put takav kakav je, a i skuter je takav kakav je. Ovo je ipak gospodski skuter za asfalt, za grad. Malo za otvorene puteve, ali asfaltirane. Zec na sred puta. Pobeže. Ne vjerujem da ga vidite na kameri, na snimku. Op, ode. Duško do Goluška. Lepo. Ja mislim da je ovo već sad mjesto gdje možemo da napravimo jednu lepu sliku. Da, namjerno sam ostavio svjetlo. Neće akumulator da ode. Sad čapavom ne može se pali. Što je i dobra i loša stvar. Dobra je jer ne može da mi se dogodi da krenem sa njom da vozim, pa da zakačim nešto sa leve strane i da padnem. A loša je zato što bih nekad voleo da ga ostavim da radi dok je na čapavoj. Ili bih možda voleo... ne može, mnogo je mutna bara. Htio sam sa one strane da slikam, da ovdje bude skuter i da se u bari vidi njegov odraz, ali mnogo je mutno, ne bi uspjelo. Da, loša strana je zato što bih možda nekad htio da... Pazi, 3 zeca. 4. Mnogo su daleko, ne bih uspio da ih slikam ni sa nekim zoomom, tako da neću ni da pokušavam, ali jako je lepo. Neke stvari ipak ne mogu da... Nema smisla snimati i slikati. Nekad je dovoljno samo da uživam ovako u gledanju i da mi te slike ostanu u mozgu. Žao mi je što ne mogu i vama to da prenesem sad, ali šta da radim. Dođite i vi ovdje. Da, za Čapavu kažem loša stvar je jer nekad bih htio da ostavim skuter na Čapavoj da radi iz nekog razloga. A na Mustangu sam recimo tražio da mi deaktiviraju taj prekidač. Malo je naravno. Da mi deaktiviraju taj prekidač i onda sam, na primjer, na poligonu radio one vežbe kad se zaustavljam i samo spustim Čapavu i tako ostanem na skuteru sa podignutim nogama i onda krenem tako što dam gas i čim se skuter uspravi nogom dižem Čapavu i nastavljam da vozim. Ne mogu da zamislim situaciju u realnom saobraćaju gdje bi mi ta vežba bila od koristi. Možda ako je na nekom putu, ako je kolona, pa ako moram da stanem u nekoj dubokoj bari i da ne bih spuštao nogu i kvasio obuću, eto, da samo tako spustim Čapavu i da nastavim da vozim. Kuda ćemo sada, šta mislite? Ajde da vidimo još malo pravo šta ima. Kad sam kupio ovaj skuter, rekao sam da ga neću voziti po ovakvim terenima. Rekao sam da sam se dovoljno navozio po ovakvim terenima sa Mustangom i da mi je drago što sam to uradio i što sam po ovakvim putevima izlupao skuter koji je bio prilično jeftin. I da neću to da radim sa ovim. I evo me, opet to radim. Džabe. Ludilo ponekad nadjača razum. Samo jako sporo vozim. Jer stvarno ne želim da pravim sebi i skuteru probleme dugoročne.
Ovo bi isto moglo da bude zanimljiva slika. Na primjer tako. Znate šta, ja dalje neću da idem jer ne znam da li može... U stvari, ajde možda tamo mogu baš da priđem do same šume, a? Ako je to i dalje ta šuma. Ajde. Vidim jednu stvar koja mi izaziva neku radost. Vidite tamo one oblake u daljini. Oni deluju kao oblaci koji donose padavine i kao da će te padavine možda već danas biti tu negde u Beogradu i okolini. Da li je ovo bilo pametno, a? Šta malo blata? Malo blata, nikog nije ubilo. I sad mi je mnogo drago i mnogo sam srećan što sam vozio ova 4 dana tamo gde sam vozio i što sam iskoristio ove lepe dane dok ponovo ne dođe neko loše vreme, neke kišetine i neka čuda. Trebalo je malo da izduvam gume za ovakvu vožnju. Dalje, ja mislim, dalje nećeš moći. Šta mislite? Ili da probamo ipak, a? Preveliko je blato. Nema šanse, zaglaviš se tamo. To je to, dalje nećeš moći. A ne mogu ni da ga guram nazad, mnogo je težak. To je to, ja mislim da smo došli dokle smo mogli i da nam je to limit za danas. Sad, hoće ovo da stoji ovako, a? Možda neće. Možda da ga malo premestimo. Čekaj, ovako. Nemoj da mi pištiš tu. Stoji. Pravim još par fotki. Pa da se polako vraćamo nazad. Ali dobro, drago mi da sam malo sišao sa puta i kad sam već krenuo u neku prirodu, da to bude neka priroda. Čak samo se ja ne vidim, moja senka. Da slika mi dokle sam došao. Do kakvog puta. Da imam nešto i za sliku na YouTube, za ovaj klip. To je to. Mislim da imamo sliku. Dalje, stvarno mislim da ne bi bilo izvodljivo. Mislim da bi to bilo... Mada... Dajte mi sekund. Evo, vraćam se brzo. Pišti. Uf. Upade mi patika u blatu. Ok, sad bar znam kako je. Prilično je mekana zemlja ovdje. Još tamo gdje je ona bara. Voleo bih da probam da prođem. Ali kad je ovdje ovako mekano, gdje je samo vlažna zemlja, ko zna kako će tek biti ovdje gdje imaju ove vode. Evo ovdje. Znači ovdje da prođem to nema šanse. To neću ni da pokušavam, ali ovdje... Šta znam... Ne deluje toliko strašno ako lepo to uradim i ako uhvatim dobru liniju, ali ako to ne uradim i ako padnem na ovu stranu, ne, ipak ne. Ludilo mora da ima svoje granice i mislim da je ovo granica, tako da nećemo da se više zezamo. Upravo sam video dobar kadar da ga odavde slikam, tako da se vide i ovi tragovi, ovi kolotrazi od traktora. To ću sad da uradim i onda se vraćamo polako nazad. Da je samo blato, vidite gdje sam malo predzgazio, koliko sam upao u blato. Opa.
Dobro. To je to. Idemo polako nazad. Samo da ga nekako okrenemo sad ovdje. To mi je sigurnije dok ja sedim na njemu. Joj, koliko je sa Mustangom ovo bilo lako. Tako. Dalje ćemo lako. Polako. Patike, blatnjave, katastrofa. Šta idemo kroz blato? Samo jedna stvar. Kontrola proklizavanja. Isključena. Ajmo sad. Lagano. Nije ovo skuter za ovakve vožnje. Zvoni, zvoni. Po ovoj travi malo da obrišem patike. To. Da iskoristim. Tako. Jedina prilika kada vozim sa spuštenim nogama. Kad brišem patike od blata dok vozim kroz mokru travu. Kuda sad? Čekaj, je li ova bara bila ovdje kad sam dolazio? Aha, ovuda sam došao, dobro. Ok, može ovaj Joyride da se vozi ovako. Pedeset, 60. Nije toliko strašno. Nije
baš da ne osvećene ravnine, ali nije ni opasno. Ovdje je malo neravno. Ok, rastresao sam ga propisno. Šta je ostalo na svom mjestu? Ostalo je to je to. Vraćamo se na asfalt. Samo pre nego što se vratimo na asfalt, hoću da vidim jednu stvar. Čekaj. Da li ima previše blata na točkovima, jer ne želim to da iznosim na asfalt. Nema, nije strašno. Pozadi delo je da je ok isto. Kofer i dalje na svom mjestu. Super. Patike ću da očistim u jednom trenutku. Posle ovoga idem u perionicu u svakom slučaju, tako da opraću patike. Ok. Kontrolu proklizavanja vraćam na uključeno. I idemo polako nazad za Beograd. To je to. Prvih par stotina metara lagano, bez naglih kočenja i naglih skretanja, dok se malo blato sa točkova ne očisti i ne otpadne. Namjerno malo vozim levo desno da bih sa svih strana to sklonio. Sad bi već trebalo da je ok. To bi bilo to, ljudi. Kratka vožnja do Bojčinske šume i malo off-roada po lokalnim njivama, čisto eto da probamo da nešto zanimljivo nađemo, neki zanimljiv kadar. Nadam se da sam uspeo u tome više manje. Pozdravljam vas, ja sad idem polako nazad za Beograd. Eto, jedna kraća vožnja za promjenu. Pa se mi čujemo, vidimo u narednom klipu, narednog petka najvjerovatnije. I to je to. Uživajte. Ćao.